हेल्दी तो ये निहाती रहिबो किंतु एते टेस्टी आपण माने थरे बने के पीला पर जानि परिबे। तो आज चलंतु आमे बनेबा। जय जगन्नाथ संग माने राधे राधे रुद्रप्रियांश ब्लॉग्स रे आपण मानको अनेक अनेक स्वागत। देखंतु मु आज आपण मानको ए देखौची ये होची रागी माने ताको ओडिया रे भी कहंती मांडिया आउ सोरिष भଳି देखिबाकू याकू आमे प्रथमे भलो भाबरे धोई नबा। एते बहुत बाली थाए तो ताको भलो भाबरे धोई नेबे। 3-4 थर धोईकी ताको गड़ेईकी खरारे सुखेईकी आपण माने स्टोर करिके रखि परिबे। नचते आपण माने याकू पाउडर फॉर्म रे माने ग्राइंडिंग करिके हो मेसिन रे पेसेईकी हो गुंड करिके रखि परिबे। तो एथिरु मो 3-4 चामच नेईची वर्तमान मो इंस्टेंट आपण मानको बनेईकी देखैबी। तो 3-4 चामच नेईकी मो ताको भलो भाबरे गोटे पाउडर बने नउची। तो आपण माने याकू थरे निश्चिंत भाबरे ट्राई करंतु। ये पेट को ठंडा रखि थाए। एथिरे कैल्शियम विटामिन सी फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा रही थाए। यह एक पुष्टिकर शस्य जार बहुत प्रकार उपकार आमे पाई परिबा। यह हाड़ को मजबूत करे, मधुमेह को नियंत्रण रे रखे आउ हृदरोग रु मध्य रक्षा करि थाए। तो आमे पाउडर कला परे मु ताको पाउडर को गोटे बाउल रे जे कोनोसी बाउल रे आपण माने नै जिवे। सेथिरे आगो अल्प पानी देकी ताको भलो भाबरे मिक्स कर नेबे जेमति कि सेथिरे कोनोसी लम्प्स रहबनी। तापरे ताको गैस रे बसेईकी ताको गोटे खीरी टाइप रो आमे बनेबा। प्रथमे पानी देकी गोळे नबा तापरे बसेबा। जदि आपण माने गरम पानी रे ताको पकेइबे ताले से बिंडा हे जिवो भलो भाबरे मिसिबनी। तो सेथि पई प्रथमे आगो ताको ठंडा पानी रे गोळे नेबे तापरे ताको गैस रे बसेइबे। तो मु पाउडर को देकी पानी रे ताको भलो भाबरे कुक कर नेबी। घरे साधारणतः पिला माने मांडिया खाइबा को भलो पाई नथांती किंतु एमती जदि आपण माने बनेकी देबे ताले पिला माने खुशी रे मांडिया खाइबे। मांडिया आम शरीर पई बहुत उपकारी। एथिरे थिबा फाइबर खाद्य हजम प्रक्रिया को सुधारी थाए। आउ रागी शरीर को प्रोटीन बहुत मात्रा रे जोगाई थाए। तो मांडिया निहाती खाइबा दरकार। हमरो डेली खाद्य रे डेली डाइट रे आमे जदि मांडिया को ऐड करंती ताले शरीर बहुत सुस्थ रहइबो। तो आपण माने मांडिया रो ड्रिंक बनेकी माने पी परिबे। मांडिया रो बहुत प्रकार रो एबे जलख्या मध्य प्रस्तुत होउची। तो से सब मध्य बनेकी आपण माने खाइ परिबे। तो देखंतु एठी हमरो मांडिया खीरी प्रस्तुत हो गलानी। याको आमे वर्तमान मु गोटे बाउल को बाहर करिके ताको ठंडा हवा पई फ्रिज रे रखि देबी। तो आपण माने चाहिले ताको बाहर मध्य रखि के ठंडा करि परिबे किंतु जदि फ्रिज रे रखि दोचंदी ताले जल्दी आपनकर ठंडा हबो आ भलो भाबरे भी चिल हे जिवो जोटा कि हमरो ड्रिंक्स बनेया पई सुविधा हबो। तो आगो को मंडिया ऊपर आहुरी बहुत सारा भी डिश आनीबी। तो रेसिपी बहुत सारा आनीबी। तो आपण मानको जदि ए वीडियो भलो लागुथाय ताले प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु। चैनल ले नवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। तो देखंतु एबे हमरो मांडिया खीरी रेडी हे जायछि। मु ताको गोटे बाउल को ट्रांसफर कर नउछि। एबे आमे मांडिया खीरी को फ्रिज रे रखि दबा। तो आपण माने चाहिले मांडिया खीरी बनै के मध्य 2 डेज पर्यंत ताको यूज कर परिबे। माने आज बनेबे पुणी काली आपण माने इथिरु ड्रिंक बनै के मध्य पी परिबे। तो ये हमरो ठंडा हवा पई मु वर्तमान याको फ्रिज रे रखि देबी। 15 मिनिट परे पुणी बाहर करबी। तापरे आमे वर्तमान खीरो को गरम करनबा। तो एठी मो 2 लीटर खीरो नेछि। आपण माने भाबुथिबे जे ये को प्रकार रो खीरो जोटा कि पॉलिथिन रे आछि। तो ये होछि देसी खीरो जो मो खीरो वाला पाखरु नै के आसे से पॉलिथिन रे दियंती। तो ये एमती पैकेट हे के आसे पैकेट हे न थाय ये पॉलिथिन रे बाहर करके दियंती। तो मो खीरो 2 लीटर नेछि। आको आधा खीरो मो बनेबी। तो प्रथमे मो खीरो को गरम करि नेबी। भलो भाबरे हम ताको खीरो को फुटै नबा। खीरो को हमें प्रथमे भलो भाबरे फुटै नबा। तापरे ताको 5 ରୁ 7 मिनिट पर्यंत भलो भाबरे फुटिया पई सिजिया पई छाडी दबा। तापरे मु एठी आधा खीरो रो ड्रिंक बनेबी। तो आधा खीरो मु बाहर करिछि। वर्तमान ताको ठंडा हवा पई जल्दी टिके ठंडा करिया पई फ्रिज रे रखि देबी। किंतु आपण माने जते बेले भी ड्रिंक बनेबे खीरो को आगुरु सिझेइछि फ्रिज रे रखि देथिबे जोटा कि बहुत भलो हबो। किंतु संगे संगे एमती करिके जदि बनेबे ताले से खीरो भलो भाबरे ठंडा हे परिबनी। तेणु प्रथमे जते बेले भी बनेबे आगुरु आपण माने खीरो को सिझेइछि फ्रिज रे रखि नेथिबे। वर्तमान मु एबे आधा खीरो को ढाली के फ्रिज रे रखि देछि।
ଆଉ ବାକି ଅଧା କ୍ଷୀର ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବି। ଏବେ ଆମର 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ କ୍ଷୀର ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ରାଗି କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର ନେବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜୁସର ଜାର ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଜୁସର ଜାର ନେଇକି ଜୁସର ଗୋଟେ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାଗି କ୍ଷୀରିକୁ ଦବା। ମୁଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଗି କ୍ଷୀରି ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଯୋଉ ତାକୁ ଆଡ କରିବା, ଆଉ ମିଠା ପାଇଁ ଆମେ ଦବା ଏଥିରେ ଗୁଡ। ଚିନି ଜମା ବି ଆଡ କରିବାନି, ଚିନି ଦେଲେ ସେ ଅନହେଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ ଆଡ କରିବା। ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି ଗୁଡ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ବଢିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦବା କିଛି କୋରା ନଡିଆ। ମୁଁ ଏଠି ଫାଳେ ନଡିଆର କୋରା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କୋକୋ ପାଉଡର ଦବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବନି, କୋକୋ ପାଉଡର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ତ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ପିଇ ପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ କରିଛି 3 ଚାମଚ କୋକୋ ପାଉଡର। ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ କୋକୋ ପାଉଡର ଆଡ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। 1 ମିନିଟ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବାକି ରଖିଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଲସି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲସି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଲସି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ଲାସରେ ସର୍ଭ କରିବି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍ ଦେବେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲାସରେ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲସିକୁ ଢାଳିକି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆଇସ୍ ଆଜି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ଲାସରେ ଦେଇଛି। ତ ଆଇସ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସିଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ତ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଟିକେ ତାର ଭଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଉପରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଦେଇକି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ এই ରେସିପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।